Bon, salut d'abord. Pour suivre la vidéo sur l'entretien du muflier ou alors de la gueule de loup en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 11e minute. مرحبا يلي بده يعرف كيف يعتنوا بالتم السمكة باللغة العربية تابعوا الفيديو من الدقيقة ال 11 تقريبا لآخر الفيديو وهيك. Salut! Aujourd'hui, on va parler du muflier ou alors de la gueule de loup. Il y en a trois catégories. Il y en a des naines comme ceux-là qui vont pousser environ à 30 cm, pas plus. Il y a des moyennes qui vont pousser entre 50 voire 60 cm. Et il y en a les grandes qui vont pousser à peu près 1 mètre. Ok. Pour l'origine de la plante, c'est une plante du bassin méditerranéen. Donc c'est une plante de soleil et de chaleur. Elle ne va pas vraiment aimer trop le froid. C'est une plante qui peut résister à 0 degré, facilement à 0 degré, mais voire même jusqu'à -3, voire -4 degrés. Mais en dessous de ça, la plante va geler et va mourir. Donc attention, il faut savoir la région où on est et la température. Bon, je vais passer, je note toujours les étapes pour ne pas oublier parce que j'oublie quand on a parlé de la température, on a parlé de l'origine, on va parler de la floraison, mais d'abord de l'exposition. C'est une plante qui doit être exposée sous le soleil direct. Ce n'est pas une plante qui doit être mise à l'ombre ou à la lumière, mais sous soleil direct pour qu'elle soit plus florifère. La floraison va débuter au printemps, passant par l'été jusqu'à la fin de l'automne. Ça dépend des régions. Et même dans les régions tropicales, si on veut dire, si on est dans un pays tropical, elle peut nous donner des fleurs même en hiver. Je dis en hiver parce qu'on n'est pas dans un pays tropical. Mais même à Beyrouth, on peut avoir des fleurs sur le muflier en hiver parce que l'hiver est doux. Voilà. Bon, ce sont des plantes que j'ai achetées pour mon jardin. Je vais les installer en pot rectangulaire parce que j'ai la variété naine de couleur violette ou mauve que j'ai depuis environ 4 ans maintenant. Ils m'ont offert un petit bébé comme ça qui venait de pousser parce qu'elle se multiplie facilement. Personnellement, elle se multiplie par semis partout dans mon jardin. J'en ai plusieurs. J'avais une. Et j'en ai maintenant presque 10. Bien sûr, je ne vais pas tout garder. Il y a d'autres qui ne vont pas être arrosés, qui vont mourir avec la sécheresse ou bon, etc. Donc j'ai acheté une rouge, une plante rouge, une plante orange, une plante jaune. Et celle-là, elle est blanche. Ok. Bon, on va passer au plus important là. On a parlé de la floraison. Et on a parlé de l'exposition, on va parler de l'engrais. C'est une plante qui va fleurir, alors il lui faut un engrais spécial plante fleurie. C'est un engrais liquide qu'on va mélanger avec de l'eau. Un apport une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, ça sera suffisant. Au printemps et en été, mais pas en automne parce que la plante ne va pas tarder, si on est dans des régions froides, à rentrer en repos végétatif, donc elle ne va pas nous donner de fleurs. Mais si on est dans une région où la température est douce, alors on peut lui faire un apport d'engrais en automne. Parce qu'elle va fleurir en hiver aussi. Bon. Pour le sol, ce n'est pas une plante qui est vraiment exigeante au niveau du sol. Elle peut être mise dans de la terre de jardin, dans un terreau universel, dans un terreau spécial plante fleurie. Personnellement, moi je conseille, puisque c'est une plante à fleurs, je préfère qu'elle soit mise dans du terreau spécial plante fleurie. Mais si vous n'avez pas n'importe quel sol, la terre de jardin, ça suffira. Bon, pour le rempotage, une fois à chaque 2 ans et demi, une fois à chaque 3 ans, il faut la rempoter, il faut la mettre dans un pot un tout petit peu plus grand. Et là, elle doit être empotée. Je pense que c'est une plante qui a 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais pas.
Mais là, les racines qui commencent à sortir là. Mais de toute façon, ils vont être mis dans un grand pot rectangulaire. D'ici 2-3 semaines, le temps d'aller au sud Liban, parce que ça fait déjà 3 semaines que je ne suis pas allé. Pour la multiplication, on a parlé de la multiplication, ça se fait par semis et c'est très facile. Hein. On va parler de la taille. Alors, pour la taille, en été, au printemps, en fin de printemps, du printemps, ou en été, ou au début de l'automne, bon, pour que la plante nous donne de nouvelles fleurs, on va juste supprimer les fleurs pour ne pas qu'elles nous fassent des graines qui vont épuiser la plante. On n'a pas besoin, si vous voulez, bon, si vous voulez faire des semis, gardez une ou deux, mais pas plus. Une ou deux fleurs va vous faire plusieurs graines que vous pouvez planter dans vos jardins, dans votre jardin. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Et on a la taille du printemps, la taille du début du printemps à la fin de l'hiver. On va rabattre la plante. Personnellement, moi, c'est celle que j'ai au sud. Je rabats à la fin de l'hiver, début du printemps, à la moitié de la plante. Donc, on va garder environ 10 cm à la base du sol pour que la plante va se ramifier, pour qu'elle se ramifie et pour nous donner de nouvelles tiges et de nouvelles fleurs. Sinon, si vous allez garder la plante sans taille, alors elle va pousser et à la fin, vous allez retrouver une plante vraiment ridicule à la base et partie de n'importe comment et ça ne sera pas vraiment très florifère. Il faut rabattre la plante pour qu'elle soit plus puissante à la fin du printemps pour vous donner de magnifiques fleurs. Bon, on va parler des insectes. C'est une plante qui peut être attaquée par les pucerons. C'est simple, du savon noir ou du savon liquide mélangé à de l'eau, une pulvérisation, 10 minutes et c'est terminé. Tous les pucerons vont disparaître, plutôt ils vont mourir. Et on a aussi les maladies fongiques. C'est une plante qui peut être atteinte de la rouille. Donc c'est un genre de poudre orange, ça attaque aussi les rosiers. L'oïdium, une poudre blanche qui va s'installer aussi sur les fleurs, sur les feuilles. Et on a le mildiou. Le mildiou, c'est une poudre marron qui va attaquer toute la plante, hein, pas seulement les feuilles, même la tige. On a beaucoup, le mildiou attaque beaucoup aussi les tomates. Bon, pour éviter les maladies fongiques, c'est simple, il faut limiter les arrosages et ne pas placer la plante dans une ambiance trop humide. Parce que c'est l'ambiance trop humide, l'excès d'humidité qui va faire déclencher ces maladies fongiques. Ou alors limiter les arrosages et pour ne pas, pendant la canicule, on a un soleil très fort, donc une grande évaporation de l'eau du sol qui va donner cette ambiance trop humide. Ce qu'il faut faire, juste un paillis, on prend n'importe quoi, de la paille, des écosses de cacao, je ne sais pas, n'importe quoi, juste pour placer sous la plante, pour limiter l'évaporation, et c'est tout. Mais attention, quand on fait un paillis sur une plante, il faut diminuer les arrosages parce qu'elle va empêcher le soleil à frapper sur le sol, donc le sol va garder toujours de l'humidité. Donc attention à l'arrosage quand on fait un paillis. Bon, moi j'ai pas ce problème là, donc je ne fais pas de paillis. Bah, je pense que c'est tout. C'était tout sur la gueule de loup. On a presque tout dit. Et voilà, c'est tout. Ben voilà, je vous dis que j'oublie souvent ce que je veux dire. J'ai pas noté l'arrosage et j'ai oublié l'arrosage. Pour l'arrosage, c'est une plante qui ne doit pas vraiment être trop arrosée. Tout simplement, elle ne va pas aimer les excès d'humidité, mais elle aime une légère humidité dans son sol. Et elle ne va pas aimer aussi un sol trop sec parce que elle va perdre de l'eau et elle va mourir. Donc, il faut s'assurer que le terreau à la base soit sec environ 2-3 cm avant d'arroser. Si le terreau ou le sol est toujours humide, à
à la base, ne l'arrosez pas. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau. Si vous arrosez, vous allez faire noyer les racines et tuer la plante. Bon, en hiver, si elle est en pot, bon, dans le jardin, si elle est dans le jardin, c'est pas la peine, il va pleuvoir de toute façon. Sauf si vous avez passé 3 semaines sans pluie, d'accord, vous lui faites un apport d'eau par semaine. Si elle est en pot, moi je dirais une fois chaque 5 jours, voire une fois par semaine, ça dépend de la température, toujours je vous dis, attention au sol, un apport d'eau. En été, il va faire plus chaud et ça dépend si on est en canicule ou pas en canicule, une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours, je ne sais pas l'exposition, je ne sais pas dans quel pays vous êtes et dans quelle région vous êtes, c'est à vous de voir, mais faites très attention à l'humidité. Voilà, c'était tout. Et bon, là maintenant c'est terminé. مرحبا. اليوم بدي احكي لكم شوي عن المفليه او التم السمكي، نحن بنسميها تم السمكي عنا. عنا 3 فئه من التم السمكي، عنا الناع يعني القزمه مثل هولي، ما حيطلعوا اكثر من 30 سم على العلو تاعولها. عنا الوسط بيطلع تقريبا بين 50 ل 60 سم، وعنا الكبار اللي ممكن يوصل الطول تاعولها للمتر. هلا الاصل تاعول هذه النبته اصلا من البحر الابيض المتوسط، فهيدي النبته بتحب الشمس وبتحب الشوب، ما بتحب ابدا البرد. هلا بالنسبه للبرد حتتحمل درجه لحوالي الصفر، ممكن تتحمل درجات حراره بتنزل بين 3 ناقص، يعني 3 تحت الصفر او 4 تحت الصفر. اقل من 3 تحت الصفر انتبهوا ممكن النبته تموت. فاذا انتم بمنطقه في كثير برد والحراره بتنزل تحت الصفر فينا نقول، الافضل تتركوها ببو وتفوتوها بالشتاء. اوكي، حكينا عن الاصل. هلا حاطط بس كم شغله مشان ما انسى. حكينا عن التمبيراتور، حكينا بدنا نحكي عن الورده، بس قبل الورده بدي احكي عن الاكسبوزيسيون، يعني مطرح ما لازم نزرعها. هيدي نبته بتطلع بالبحر الابيض المتوسط، يعني نبته بتحب الشمس، فلازم تنزرع تحت الشمس ومش بالفي ولا على ضوء. اذا حطيتوها على ضوء ممكن تعطيكم كم ورده بس ما حيكونوا حلوين. الافضل تنزرع تحت الشمس ديريكت، ف لتعطيكم ورد بكميه اكبر واجمل. هلا هيدي النبته بتعطينا الورده تاعولتها من اول الربيع لاخر الخريف تقريبا. ممكن اذا كنا بمناطق استوائيه او بمناطق مثل بيروت ما فيها كثير برد، فيها هيدي الورده تعطينا هيدي النبته فيها تعطينا ورده حتى بالشتويه، بس اكيد اذا كنا بالجبل ما حتعطينا ورد بالشتويه. هلا حكينا عن الاكسبوزيسيون والانغري، بدنا نحكي هلا عن الانغري، يعني كيف بنغذي النبته. هيدي النبته هيدي النبته بتعطينا ورده، فلازم نغذيها بالانغري سبيسيال بلانت فلوري، يعني انغري خصوصي للورد. هي انغري ليكيد سائل بيجي بيخلطوه مع مي. مره كل 3 جماع او مره بالشهر بالربيع وبالصيفيه فينا نضيف عليها هيدا الانغري لتعطيها غذاء، ولا تضل الورده تضل تعطينا، للنبته تضل تعطينا ورد. شو حكينا بعد؟ شو بدنا نحكي بعد؟ سول اي رومبوتاج. اوكي، بالنسبه للارض هيدي النبته منا نيئه كثير على التراب تاعولها، فيها تطلع بالتراب تبع الجنينه، فينا نحطها بتيرو يونيفرسال، فينا نحطها بتيرو سبيسيال بلانت فلوري. هلا انا بفضل تيرو بلانت فلوري لانه هيدي نبته بتعطي ورده، والتيرو بلانت سبيسيال بلانت فلوري هي تيرو خصوصي للورد. فالافضل اذا لقيتوا منها تحطوا منها تزرعوها بقلبها، اذا ما لقيتوا مش مشكله بتراب الجنينه ممتاز ولا اهين من هيك. هلا هولي انا جايبهم، هي وحده حمراء وحده اورانج وحده صفراء وهيدي بيضاء، عندي بعد وحده منها ورده. عندي من 4 سنين تقريبا اعطوني شتله صغيره منها، كانوا مفرخين عن حدا واعطاني شقفه صغيره وحطيتها بالارض لونها موف.
وكبرت هلا منا بلانت انيوال ما بتموت هيدي بتضل بتعيش عده سنين يعني مش موسميه منا نبته موسميه فعندي اياها من 4 سنين وبصير ولا اهين من هيك لتفرق يعني بس تعمل بذر وبتوقع البذر دغري بتفرق فصار عندي كثير منها بالجنينه ف حاحكي بس عن البذر بس هلا اخر شيء هيدا على التايب بدي احكي فيها لما كيف بيشحلوها. هلا حكينا عن التراب. هلا اذا فينا نزرعها بالارض فينا نتركها بالبو تاعولها. هلا اذا انتم حابين تتركوها بالبو اوكي مش مشكله. كل 2.5 سنين تقريبا او كل 3 سنين ترجعوا تزرعوا النبته هيدي النبته ببو اكبر شوي منشان الشروش يصير عندهم مجال يمشوا اكثر والنبته تعيش افضل بطريقه افضل. بالتراب اللي قلت لكم عنها. هلا انا في شغله ما حكيت فيها ما كتبتها هون اللي هي نسيت اكتبها هي السقايه. هيدي النبته ما حتحب الارض كثير ناشفه لانه بتقتلها وما حتحب الاكسيد هيوميديتي يعني الاكسيد هيوميديتي يعني يكون في كثير مي بالارض تاعولها لانه كمان ما حتحب حتهروا لها شروشها وحتموت. هلا بالنسبه للسقايه بالشتويه مره بالجمعه مره كل 5 ايام حسب اذا في كثير برد او ما في كثير برد حسب تبخر المي. بالصيفيه انا بقول تقريبا هلا هيدي اللي عندي بسقيها مره كل 3 ايام انا حاطط لها سيستم اوتوماتيك يعني انا مرجلج الاشياء حسب ما النبته بحاجه حسب ما حاجات النبته يعني. بالصيفيه يعني مره كل 3 ايام بعتقد بكفي حسب كمان انتم باي منطقه. اذا كنتم بمنطقه جبليه حيكون في اقل شوب يعني بتسقوها اقل، اذا كنتوا ببيروت حيكون في شوب اكثر حتسقوها اكثر. بس انتبهوا دائما قبل ما تسقوا لازم دائما تتاكدوا انه الارض بلشت تنشف تقريبا على 3-4 سم منشان ما ترجع تسقوا. اذا كانت الارض بعدها رطبه ما تسقوها يعني النبته منا بحاجه لمي. اذا كانت الارض رطبه وسقيتوها حيصير عندها زياده مي حتهروا لها شروشها وحتموت. الملتيبليكاسيون مثل ما قلت تنزرع بذر وبذرتها سهله منا صعبه اصلا لحالها هي بس تكون بالجنينه لحالها بتطلع بس بهر بذره بتطلع. عندنا التاي التشحيط تاعولها. هلا اخر الربيع او بالصيفيه او اول الخريف لما عملت ورده وبتروح الورده قصوا التيج تقريبا اللي عملت الورده وخلصت منشان ما تعمل بذر لانه لما الورده بتكون عم تعمل بذر كل الغذاء تاعولها بلا ما تستعملها لتعمل ورد حتستعملها لتربي البذر تاعولها. نحن منا بحاجه للبذر. هلا اذا انتم بدكم تزرعوا منها مش مشكله اتركوا بس ورده او وردتين لتعمل لكم بذر بس ما تتركوا اكثر. فتنظيف صغير شيلوا كل الورد اليابس كرمال ما يعملوا بذر. وعندنا التشحيل القويه الكبيره بالاول الربيع اخر الشتويه. بنقص النبته تقريبا على 10 سم او 15 سم من الارض تاعولها لترجع النبته على الربيع لما بيتحسن الطقس ترجع تعطينا فرخ جديد قوي واللي حتعطينا ورد اكثر. لانه اذا ما شحلتوا النبته حتضلها تكبر حيصير حتضعف ما حتعطينا ورد بالكميه اللي نحن بدنا اياها. وثاني شيء من تحت حتصير مثل الخشب فالاستاتيك تاعولها ما حيكون حلو يعني بتبطل حلوه النبته. فالمفروض لازم تشحلوها تقريبا على 15 سم من الارض تاعولها. هلا بدنا نحكي شوي عن الانسكت شو اسمه الحشرات اللي بتيجي عليها. هيدي النبته بتيجي عليها المن الاخضر او المن الاسود ولا اهين من هيك. شويه صابون بتخلطوها بالمي وبتطصوا عليها 10 دقائق المن حيموت لانه ما بيتحمل المواد تاعول الصابون. وبيجي عليها شو اسمه هيدا امراض فطريه. عندنا الغوي بيجي كمان كثير على الورد الجوي تاعولتنا.
بيكون لونه اورانج، بيجي على الورق مثل بودره اورانج، هيدا الروي. وعندنا الميلديو، الميلديو لونه بني، بودره بني بتجي مش بس على الورق، كمان على الغصنه، على الغصن واذا ما عالجتوها اكيد حتموت. وعندنا الاويديوم، الاويديوم نفس الموضوع بس لونها ابيض، بودره بيضاء. هلا او بدنا نستعمل فونجيسيد، يعني شيء للفطر، او بنخلي النبته ما يصير عندها فطريات من الاساس، يلي هي بنعمل باياج. باياج هي يعني بنجيب قش او حيالله شيء، خشب مبروش او شيء، وبنرفع النبته وبنحطها بين النبته، يعني بسميكه هالقد تقريبا شي 2 سم بين الارض والنبته، منشان اذا كان عندنا كثير شوب مثلا بشهر 7 تقريبا او 8 بيكون في الكانيكول بيكون في موجه الشوب، المي حتتبخر بكميه كثير كبيره من الارض، حيصير على النبته كثير رطوبه، النبته ما حتحد وحيخلق هول الامراض الفطريه. فبس بنحط باياج، بس بنحط لها القش لنحميها من التبخر الهويه. لازم ننتبه كثير منيح من السقايه، لانه لما بتعملوا باياج يعني عم تحجز مثل حاجب بين الشمس والارض، يعني الارض حتضلها رطبه، خففوا سقايه. شو فينا نحكي بعد عن النبته؟ بعتقد هيدا كل شيء. اوكي.